So, shoot up ito karon. Kapong 760. Kapong bago. Line natin 6 pounds. Sponsored by BNR. Salamat master sa sponsor nito. Line natin. Rail naman natin ay RYOBI Ultra Power 1000 series. Lor Chorinoya Netherline. No? Grabing balo doon. Mura naman yung pang surfing na balo din eh. Galawgaw na balo din eh. Bante na kamay. Bante na sa may balon. Kasi GT yan. GT lang. GT lang ba? GT. Araw. Pisyon na. Pisyon lang master. Pisyon tayo master. Pisyon. Okay. Unang kay. Pisyon. Oy. Nice kawan. Nice kawan. Oy, nice ka. Nice kawan. Nice kawan. Nice ka. Nice kawan. Checkered snapper. Checkered snapper mga master. Mamaw, big size. Oy, big size. Checkered snapper. Tuhog na daan kay para yung kasog mo wala. Nice kawan. Nata zero. Checkered snapper. Nice kawan. Checkered snapper. Dako na checkered snapper. Ay. Up, yeah. Medyo lalong na siya master. Okay, wapo bay. Indot, ay. Ganda ng spot. Para chicken snapper. Isa. Dara ka na ba yo? Bilhin mo super snapper Japon, no? Kalabay Sean ay wapo nindot isa snapper GT ba GT ata GT ba sugas balod eh napas tao Masa kita baik. Pandit ka may. Pandit ta. Medyo mingaw man. Dali ta labay daw.
Uy, uy. Ay, fish on. Fish on. Fish on mga master. Uy, chicken snapper. Uy, 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 uy. Uy. Big size ba eh? Chicken snapper. Uy, uy. Ah. Big size. Ako kayo ba eh? Ako kayo oh. Terira, terira. Lagi. Spot ba eh? Oy. Ikaon pag isda. Apa isda gikaon? Cabbage kag snapper ba nakuha na eh. Abyo. Ano? Takuha uy. May na lang ba? Kuha mo kamay. Ate, kami kinipituhon. Go. Halo. Pasari mo ko ni. Pwede sabi? No. Buwangan ako, takar ako sulod ah. Okay. Balik. Ayo, dari ngini ang hasang ko na. Adari ba, dari niya. Asa, dili. Sayop ni. Wala na ako gawas ni. Dara, nadara eh. Ayaw kabuhi lang. Hey! Muna. Sangit dito. Why? Okay. Tuwa na nas balay na. Tuwa na niya. Gilang. Ano pa to? Debe? Debe. Okay. Para sila dira sa kilid ay. Pero dili ako labay. Labay ako dali. Ha? Soro may. Uy. Dalawa na 2-0. Okay. Ito. Fish on na po. Fish on. Uy, katakas man. Katakas! Ay! Takas ba eh. Akong fish on. Fish. Amaw. Gamaya oy. Uwi kayo.
Oy. Release, release. Ah. Sorry ko. Shik. Ka. Release na to, kay kamay kayo. Ala, let's go. Why? Wait, unsa naman eh. Agko nang kayo balot. Darita, abante kamay. Darita. Abante. Darita. Darita. Ay. Hoy, 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 hoy. Patay ta dire. Fish on. Fish on. Fish on ta. Fish on dito ta. Fish on. Oy, gamay na pod. Oy, gamay na pod. Fish on, gamay. Ay. Ay. Gamay na pod. Ay, gamay na pod. Skirt snapper ang isda dali. Takbo eh. Takbo ba? Big size ba? Hoy. Fish on. Fish on mga master. Hoy. Nice to one. Hoy. Fish on. Kanuping. Kanuping mga master. Uy, 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 uy. Ay sa. Kanuping. Uy, uy, uy. Position. Nungagan ba yun? Kanuping. Oy! Duroy, duroy. Ato ay. Kani po pangandoy na isda. Ha? Kani po. Karon ba kakuha ni? Apa? Kanuping. Ya. Uy.
Shoot lang. Sa ikot. Oh. Bebe. Puta kas Japon. Ano ping? Uy. Uy, dagan-dagan na. Tulo na sa kabuok. Ay. Dagan na biya siya. Yes man. Fishing Japon. Nakuha na dyan ko kanoping yun. Kadugay ba? Di pa masul. Dari na dyan ko kakuha. Wapo ba yun na spot? Di kamahayan yun na spot. Yun lang, pauwi na kami. So ito lang uli namin. Yung speaker snapper, katambak. Kanoping. Ako kayo.